Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hello everyone. Today we are going to discuss about our next material. So, the next material is about the differences about will, be going to, and would like or woods. Jadi materi hari ini itu adalah membedakan would, will, dan be going to. Karena beberapa di antara kita ada yang bingung bagaimana sih kapan kita pakai be going to, kapan kita pakai will, kapan kita pakai would like gitu. Jadi di sini I will teach you about how to the differences about the kinds of this. So let me give you an example. So ini adalah perbedaan would, be going to, and will. So will, would, and be going to mempunyai arti yang sama, yaitu menyampaikan keinginan. Hanya saja be going mempunyai arti lebih ke arah merencanakan hal dengan matang, sementara would dan will lebih ke arah mendadak. Jadi sebenarnya di sini ada 3 jenis, tapi satu ini bisa dibedakan jauh, yaitu adalah punyanya would. Would itu kata dasarnya memiliki arti ingin, sementara kalau will dan be going to memiliki arti akan. Jadi itu adalah perbedaan sedikit dari 3 itu tadi ya. Jadi kalau would itu sebenarnya di out of the kindnya will and be going to. Sebenarnya dia di luar bagian. Cuma kadang orang Inggris suka mencampur-campurkan gitu. Jadi kapan kita pakai would, kapan kita pakai will, and kapan kita pakai be going to. So, have you understood ya? Jadi kalau would memiliki arti ingin, dasarannya ingin. Kalau will and be going to memiliki arti dasaran akan. Gitu. So, let me give you the how to make sentence using would, using will, and using be going to. So I will give you the first example from the formula of how to make a sentence with would. Ya. Jadi yang pertama, rumus positif ini subject plus would like plus do plus verb 1 and plus object. This is the positive formula. Jadi kalau mau buat kalimat positif pakainya itu subject, kasih would, kasih like, kasih do, kasih satu plus object. Nah nanti rumus pertanyaannya itu pakainya would plus subject plus like plus do plus verb 1 plus object. Nanti kalau rumus negatifnya pakai subject plus would plus not like plus 2 plus verb 1 plus object. So maybe you have a question about how about one. Jadi sometimes we need about one. Ya, di sini ada one. One itu memang dasarannya sama kayak would like ya. Hanya saja kalau would like itu lebih polite. Jadi would ini hampir sama dengan one. Cuma bedanya kalau one itu keinginan biasa, tapi penyampaiannya cuma kayak I want to be kayak gitu. Tapi kalau would like itu biasanya lebih sopan, polite. Biasanya di restoran would you like to eat spaghetti or would you like to eat the burger gitu, whatever ya. Jadi derajatnya would like sama want itu udah beda, tapi artinya sama, ingin. So I give you the example. I would like to join with you. Jadi setelah would like itu nanti dikasih kata kerja jenis pertama. Nah, itu artinya memiliki saya ingin ikut denganmu, ya, atau gabung ya. Saya ingin gabung denganmu. Nanti kalau negatifnya jadi I would not like to join with you, with you. And would you like to join with me? Ini untuk pertanyaannya, gitu. Jadi saya ingin ya gabung denganmu. Negatifnya jadi saya tidak ingin gabung denganmu. Pertanyaan jadi apakah kamu ingin ikut denganku atau gabung denganku? So I hope you can understand because this is have the same formula with one. Mirip sama want. Kalau want kan tinggal subject kasih want, ini kan want, nanti jadi I want to plus satu ini kan. Tapi kalau yang
apa namanya would like, sama tinggal kasih subjek, kasih would like, kasih do, nanti kasih verb 1 gitu. So I hope you can understand with the first formula. So if you can, the differences, the first is differences want and would like. Kalau udah bisa bedakan keduanya ya, buat kapan Anda pakai buat hal yang formal, kapan Anda pakai hal yang tidak formal ya. Jadi kamu bisa pilih lah, maksudnya kapan kalau kamu di cerita formal pakai apa, kalau sama teman sebaya pakai apa gitu. Dan kalau sudah bisa, we are going to the next formula. We are going to be going ya. Ya dari tadi saya ngomong be going, I'm going to, I'm going, we are going to, karena saya sudah mempersiapkan sebelumnya. Jadi hal yang akan kita jalani itu sudah terencana dengan matang sebelumnya. Jadi for the first, I wrote the formula into the whiteboard, and after that I give you an explanation. So it is kayak sebuah rencana, my plan gitu. Jadi kalau udah make a plan, jadi we use-nya pakainya be going gitu. So kalau be going di sini kita ketemu sama subjek plus to be plus going plus do plus verb 1 plus object. So out of this I use I. So if you wanted to make another subject, misal kamu pakai you atau pakai we atau pakai them atau pakai John or Jenny whatever ya, it will change into their to be. Jadi to be-nya beda-beda. To be-nya nggak selalu sama. Kayak I to be-nya am, you to be-nya are, we are, they are, he is, she is, it is, Jonah is, Jenny is, Jonah and Jenny are. So di sini I will give you the example. The subject plus to be, going to plus one plus subject. And how to make in the pertanyaan begini. So this is the formula. To be plus subject plus going to plus verb 1 plus object. And then this is how to make negative sentence. You can use subject plus to be plus not plus going to plus verb 1 plus object. Of course, I think you can understand. So I will give you more of example in here. I will give you another example of using going to. For example, I am going to Surabaya next week. So maybe I will give you like explanation. If you wanted to make the location, ya, atau you wanted to make when will you go, gitu. Kalau Anda udah choose, kayak Anda udah beli tiket buat kemana tanggal sekian sekian sekian. Nah ini kan berarti you have made a plan, gitu. Kamu sudah membuat sebuah rencana, gitu. Kalau Anda sudah membuat sebuah rencana, so you should make the sentence using going to. Nah, should be. Jadi Anda harus pakai going to because itu tadi tidak ada keterangan waktunya. Berarti you have made ya the planning, gitu. Kamu udah buat sebuah rencana di situ. Itu dapat gunakannya going to. So in the negative, I am not going to Surabaya next week. Jadi di positifnya ini saya akan ya I'm going to go to Surabaya next week. Nanti negatifnya I'm not going to go to Surabaya next week. And then are you going to go to Surabaya next week? Going to ini artinya bukan sebagai pergi, ya, tapi dia akannya. Verb satunya mulai go ini. Satunya ini go. Nah, sementara go ini adalah merupakan verb 1 infinitive. Jadi verb infinitive yang harus diberi to di akhirnya. Jadi kayak want itu dikasih to gitu. Wanna to, go to, nggak mungkin ada go tiba-tiba langsung kalimat lain. Jadi setelah go pasti ada to-nya gitu. Lalu baru objeknya apa? Jadi di sini saya akan pergi ke Surabaya next week or minggu depan. Negatifnya jadi saya tidak pergi ke Surabaya minggu depan. Pertanyaannya jadi apakah kamu akan pergi ke Surabaya minggu depan? Gitu. Nah,
Di sini I hope you can understand what I mean because I give you the example with the exactly example ya. Nah, jadi rumusnya kembali lagi I'll be going to untuk hal yang sudah terencana, you have made the planning. So yeah, it's like this. Jadi Anda benar-benar sudah menentukan kapan, kemana. Jadi you don't need sebuah rencana dadakan gitu. Kalau yang would like itu dia cenderung mendadak, ingin melakukan apa yang secara sedikit lebih mendadak gitu. Tapi dia konteksnya ingin ya, bukan akan. Jadi akan dan ingin kadang dia agak mirip gitu. Jadi takutnya nanti Anda bingung kalau pakai akan, kalau pakai ingin gitu. Okay, so if you understand, I will teach you about the third formula about rumusnya will. Will ini mempunyai arti yang sama dengan be going, artinya akan, tapi dia konteksnya lebih mendadak. Jadi dia you don't need a plan before you use will. Jadi dia adalah sebuah keputusan mendadak yang harus Anda pilih, yang harus Anda ambil saat itu juga. For the first, if you want to if you feel enjoy with your activities, then your phone rang, jadi telepon Anda berbunyi, ya, ring up and you should answer it or not. Jadi ketika telepon Anda bunyi, Anda di situ mempunyai dua keputusan. Anda akan mengangkat atau tidak, tapi Anda tidak mempunyai rencana itu sebelum jauh-jauhnya. Jadi Anda ketika ditemukan dengan kondisi seperti itu, saat itu juga Anda harus make a decision. You wanted to answer it or you wanted to slide or you wanted to turn off your phone. It's your jadi it's your way gitu. Jadi kamu mau pilihnya mau angkat telepon atau nggak mau angkat telepon. If you want to answer the telephone, you will say to your friend. Kamu bilang ke temanmu kalau mau angkat telepon, I will take the phone or I will answer the phone gitu. If you don't want, jika kamu tidak menginginkannya, you say to your friend, I will turn off my phone because I want to reject the phone. Jadi karena Anda ingin mereject teleponnya, so you will turn off the phone. Dan itu take a decision. Keputusan Anda saat itu juga gak ada rencana sebelum jauh-jauh harinya. Jadi kenapa you should use will? Itu the differences with itu perbedaannya dengan be going to. Jadi kalau be going to biasanya dia ada akhirannya ada ini keterangan waktu. Karena keterangan waktu itu adalah menjelas dari your plan. Tapi kalau misalnya di will itu biasanya tidak ada keterangan waktu karena memang dia sifatnya lebih mendadak gitu. So I will give you the example like this. I will answer the telephone. Dan negatif is I will not answer the telephone. Pertanyaannya will you answer the telephone. Jadi karena menjawab sebuah telepon itu bukan sebuah rencana yang dilakukan sejak lama. Jadi dia memang make a decision, membuat rencana dadakan. Kalau misalnya aplikasikan ke kehidupan sekarang mungkin yang mendekati adalah whenever you make a gathering with your friend. Nah, ketika kamu membuat sebuah pertemuan dengan temanmu, apabila itu merupakan sudah rencana matang ya. Jadi udah jauh hari, you use like this. I'm going to make a gathering with our friends gitu. Saya akan membuat pertemuan dengan kalian, dengan teman-temanku gitu. Tapi kalau misalnya itu merupakan dadakan, misal because you are join the WhatsApp group, jadi Anda tiba-tiba dimasukkan ke dalam grup pertemanan, then you feel that yes maybe it's the time we can make a reunion. Jadi time yang pas buat kita buat bikin reuni gitu. Jadi Anda tiba-tiba make a decision, you wanted to make a plan. Jadi Anda tiba-tiba mau also I will make a reunion with our friend, with us gitu in the group. Gitu rencananya. Jadi so if you wanted to make going to, Anda sudah menyiapkan kapan, tanggalnya, di mana tempatnya, berapa yang ikut, berapa yang ini, berapa yang itu. Tapi kalau will itu biasanya nanti ada lanjutannya. I will make a gathering gitu with us. So what do you think gitu nanti ada apa pendapatmu gitu. Dan
where is the place, tempatnya di mana, and then how about this, how about that, gitu. Jadi masih ada discussion after that. Tapi kalau going to biasanya sudah terstruktur rapi, gitu. Itu the differences about will and be going to. So maybe that's all my explanation. Maybe if you have a question or others, you can write it into your book and we can discuss it whenever we meet together. And maybe in the next. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.